बृहस्पतिं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परीक्षित पचारिले कुबेर पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव केउ पापरू वृक्षजनि प्राप्त होइथिले? उत्तररे श्री सुखदेव कहते गुह्यकद्वय सदा मदिरा पान करी रमणीक सहित विहार करुथिले। नारदंको देखि मध्य सेमाने लाज भय कि संभ्रमर कौनसी परिचय देले नाही। नारदंक अभिशापरू जामलार्जुन वृक्षजनि पाइले एवं कृष्णंक हस्तरे मुक्त हेबे बोली पूर्वरु मध्य नारद भविष्यवाणी करिथिले। नारदंक वाक्यकु सत्य प्रतिपन्न करिबाकु श्रीकृष्ण रोड़टीकु गछरे लगाई प्रबल आकर्षण करिबारु गछद्वय उत्पाटित हेले। मुक्त हेले गुह्यकद्वय। सुक उवाच शुण परीक्ष महिपाल गोपरे सुभिला चहल भाजिण बेनी वृक्ष पड़ी सुभिला मेघ घड़घड़ी भूमिकंपई थरहर गोपाल होइले बाहर बोइले कुआरे चाहिए कि शबद काहू होई निर्घात सुभिला तो गोल गगने नाही मेघमाल काहू ए शबद सुभिला जानिले अर्जुन भाजिला तक्षणे मिलिले सकले जामला अर्जुनर तले बोलंती भाजिला केमंत पवन नाही बलवंत शस्त्रे छेदिला नाही केही भितरे मंज कीड़ा नाही किंपा पड़िला मोही तले बेनी अर्जुन एका बेले डाल देखन्ते एक एक देखिले पड़िछि बालक चकित होई कले कोल बंधन होई अछि रोल के नारी कला एणे कर्म चिन्हिले यशोदानंदन बालके वृक्ष मूले थिले गोपाल मानंकु कहिले यशोदा रोले बांधी गला तले ता सुत कांदू थिला बेनी वृक्षर मध्य पसी रोल से टाणिला आकर्षी वृक्षे पड़िले बेगे भांगी एहार देह जहू लागी बेनी पुरुषे यही वृक्षे बाहर होइले प्रत्यक्षे तेजे गंजंती निशा कर एहार पादे देई शिर कि बोइले ता न जानी उत्तरे गले ही क्षणी शुणी हसिले गोपलोके बोलंती एक कुआर के बाल बचन कहीं सत्य माया मोहिले गोपीनाथ बंधन कटी भागु फेई नंदर कोले देले नहीं शुणी मिलिले नंद नारी कृष्ण को आनी कोल करी ग्रह संकीते ब्रजबाड़ी कृष्ण को कले न्यू छाड़ी आनंद कले गीत गाई कृष्ण नाचंती ताली दे गोपी बोलंती कृष्ण सुण घर भीतर आण माण पांडोई कठा मो शुणी आण तु दुधर दुहुणी शुणी गोविंद घरे जाई आणंती कंधे सिरे बही धोई करंती कौतुक आहुरी आणी मई देख भकत जनंकु सुफल गोपे देखंती नंद बाल भकत जने दियंती देखा गोपे अइला खोली बिका डाकई कोली कोली बाणी कृष्ण धाइले ताहा शुणी बसन नाही कटी भागे मिलिले धान राशि लागे धान अंजोली पेटे देई बेगे धाइले भावग्राही मिलिले कोली बिका लगे माण पातिला देखी बेगे कृष्णर दृष्टि अछि फळे धान पड़िला सबु तळे तक्षणे झाड़ी बेनी कर आंजोली कले दामोदर कर पुरोई दिल फल
ପ୍ରଚୁର ଦେଖିଣ ରୋହିଣୀ ଚଞ୍ଚଳେ ଗଲେ ପୁତ୍ରେ ଆଣି ଡାକନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେ ଗୋପେ ରୋହିଣୀ ବାହୁଡ଼ିଲା ଯଶୋଦା ଛାମୁରେ କହିଲା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ଗଲା ଖରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲା ନଦୀ ତୀରେ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମାୟା ମୋହେ ସ୍ତନ ଯୁଗଳୁ କ୍ଷୀର ବହେ କୃଷ୍ଣ କମଳ ମୁଖ ଚାହିଁ ଡାକଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଆସମତା ତ ପିୟ ସ୍ତନ୍ୟ ଶ୍ରମେୟା କୋଳ ତୋ ବଦନ ଭୋଜନ ହୋଇଲା ଉଛୁର ଆସ ତୁ ବେଗେ ଯିବା ଘର ହେ ରାମ ଆସ କୃଷ୍ଣ ଘେନି ବହୁତ ଦେବଇଲ ବଣି ପିତା ଭୋଜନ ବେଳ ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜିବ ବେନି ଭାଇ ବାଳକେ ଯାନ୍ତୁ ଯେଝା ଘର ବେଳ ଯେ ହେଉଛି ଉଛୁର ହେମନ୍ତ ବୋଲି ନନ୍ଦରାଣୀ କରେ ଧରିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ରାମଙ୍କୁ କାଖରେ ବସାଇ ଘରେ ମିଳିଲେ ଦେବୀ ଯାଇ କରାଇ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ରଞ୍ଜିଲେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ ଭୋଜନ ସାରି ଆଚମନ ଆନନ୍ଦେ କରାଇ ଶୟନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଡକାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଦାନ ଦେଇ ଅସ୍ତ ହୋଇଲେ ଦିନକର ଗୋପାଳେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଏକ ଆରକେ ଅବହେଳେ ନନ୍ଦର ଦ୍ୱାରେ ମେଳ ହେଲେ ବସିଲେ ନନ୍ଦ ଉପନନ୍ଦ ମଧ୍ୟେ ଅନନ୍ତ ଆଦି କନ୍ଦ ଗୋପାଳେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଶୁଭନ ଦିଶେ ଗୋପପୁର କହକି କରିବା ଉପାୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉପୁଜିଲା ଭୟ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ଉପନନ୍ଦ ଯାହାର ଜୀବନ ଗୋବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୟସେ ବୃଦ୍ଧ ପଣ ଗୋପଙ୍କୁ କହଇ କାରଣ ଶିରେ ନିବେଶିବେନି କର ସଭଏ କହଇ ଉତ୍ତର ଚାଲ ନଥିବା ଗୋପପୁରେ ଘର କରିବା ନଠାରେ ଅନେକ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରମାଦ ପୁତ୍ରେ ତ ଆମ୍ଭର ସମ୍ପଦ ଚାଲ ନଥିବା ଏ ନଗର ନାଶନ ହେଉ ଗୋପପୁର ଯଶୋଦା ଯେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ ଏକା ପୁତ୍ରକୁ ନ ପାଇବ ଚାଲ ଆପଦ ନହୁ ଯିବା ତେବେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବା ସକଳେ ଦୃଢ଼ କର ମନେ ଘର କରିବା ବୃନ୍ଦାବନେ ବହୁତ ଫଳ କନ୍ଦମୂଳ ନିର୍ମଳ ଯମୁନାର ଜଳ ପର୍ବତ ନାମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଛି ଜଳ ତୃଣ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଦୋଷ ହେବେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଗାଈ ଦେବେ କାଲି ପ୍ରଭାତୁ ହୁଅ ସଜ ଭାର ସକଟ ବେଗେ ସାଜ ଗୋଧନ ଚଳି ଯାନ୍ତୁ ବେଗେ ଗୋପ ବାଳକେ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ରହିବା ବୃନ୍ଦାବନେ କିଛି ନ ଭାଳ ତୁମ୍ଭେ ମନେ